समस्त को प्रेज और नमस्कार मु तबियस आप देखुं जेपी ओडिया 2.0 आपण समस्त को यह चैनल रे स्वागत करे प्रिय माने आज आम माने वीडियो देखा जे जड़े हिंदू भाई जनक जे कि इस्कन रे पड़ी अछंती जे कि हिंदू धर्मर जड़े गुरु कहले चले से पुनर्जन्म विषय को नहीं से कौन कहते ताहाकर वीडियो को आम माने देखा एवं ताहाकू आम माने जवाब देवा सह अनेक लोक माने हिंदू लोक माने और ख्रीस्टियन माने मध्य जानी पारिबे वास्तव में पुनर्जन्म सतना मिछ। तेबे चलंतु से भाई को वीडियो को स्टार्ट करिबा डेरी न करिया माने ताहाकू जवाब देबा। कौन प्रभु पुनर्जन्म सत मनुष्य कर्म अनुसार कौन पुनर्जन्म नहीं थाए कर्म कर्म अनुसार ए जन्म रे आमे मनुष्य जन्म पूर्व जन्म रे कौन थिले कि पूर्व जन्म रे आमे एकी पुनी मनुष्य जन्म पाइछो सेटा कौन सब सतरे सत्यता अछि तार लोक मान मन रे प्रश्न आसे सतरे कौन कर्म फल बोली किसी जिनस अच्छी पूर्व किसी कर्म कर आम आज मनुष्य शरीर पाइचे कि आज पशु शरीर पाइछि कि आज कुकुर शरीर पाइछि अधिकांश लोक विश्वास भी करते पुनर्जन्म को अनेक लोक माने विश्वास करते ना एब्सोल्युटली मु मध्य ताहा विश्वास करे ना। पूर्व जन्म रे किए कौन पाप करिथिला जे कुकुर होई कि जन्म नेला किए मनुष्य होई कि जन्म नेला यह मु मध्य विश्वास करे ना किंतु विश्वास करे पाई किछि प्रमाण ए बाबार खोजंती चलंतु देखिबा। आर गोटे प्रमाण होउची हैला एटा सत्य कि मिछ एठी आपण बुझि परिबे। आ मते भी कहंतु छोट पिला जो जन्म होउची से छोट पिला एमती कौन करछि छोट पिला किसी कर्म करछि ता जीवन किछि करनी किंतु गोटे छोट पिला अंबानी घर जन्म हैला आ गोटे छोट पिला जन्म होउची से जी बस्ती जन्म होउची जे गोटे गरीब घर जन्म होउची से एमती कौन खराब काम करछि कि जे गरीब घर जन्म हैला ए विषय रो किछि सेंस ही नाही माने किछि पाप करके जन्म नेले गरीब घरे किछि पाप करके जन्म नेले धनी घर से पाप करू कि न करू से मनीष ही ना आगु को आसंतु आउरी देखिबा। पुणी थे मला पुणी थे आउ थे जन्म हम पुणी थे से पुणी बढ़ घर संसार कर पुणी थे मरज पुणी थे एमती कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बारंबार जन्म होची बारंबार मरुची पुनरपि जननी जठर शयनम बारंबार मार गर्भ जाकि शयन कर से कुकुरी माँ हेतु कि घुसुरी माँ हेतु कि मनीष माँ हेतु माने एठारे एही बाबा जन को कहया पई चाहुछंती जे प्रकार कर्म कला जे प्रकार पाप कला से सही प्रकार जड़े मनीष जदि मनीष जन्म पाइकी से जदि पाप करिवो तबे कुकुर बिलेई छेली कुकुड़ा माने किए कौन पाया से के पक होइकी जन्म नेबे जतिकि एही नेचुरल थिंग्स देखुछंती से ताहा है कि जन्म नेबे बोली एही भाई जन को कहउछंती कौन है आपण विश्वास करूछंती कि आगु को मु निश्चिंत यार जवाब देबी। तबे चलंतु आहुरी देखिबा। किंतु बहुनाम जन्म नाम भगवान कृष्ण कहउछंती ताले आदर केमति जने मुकुलिबो ना बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते एमिति बहुत सारा जन्म बिथिला परे जे प्रकृति रे ज्ञानी पुरुष माम प्रपद्यते से मते मो भक्ति करिवो मो पाखु आसीबो इस्कन मंदिर आसीबो मान ए भाई करो वीडियो समाप्त ही अछि आ एही भाई को तांकरी लॉजिक अनुसार तांकरी वीडियो अनुसार तांको को मो जवाब देबी। आ वीडियो को आपण जदि प्रथम थर देखुछंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु जहा द्वारा प्रत्येक दिन वीडियो आपण माने पाई परिबे। ए भाई जन को आम मान को कहले पुनर्जन्म विषय रे तबे पुनर्जन्म जने पाप कला परे गरीब घरे जन्म हेबो पाप कला परे कहीं पशु है कि जन्म नेब कहीं कुकुर बिले एई प्रकार है कि जन्म नेब तापरे मुकुलिबो केमिति एहा मध्य से उपाय कहले प्रकृत रे जे सिद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष से कौन करिवो भगवान को मंदिर को जीवो भगवान को खोजिबो। तेबे आपण निजे यार विचार करंतु जड़े पशु है कि जन्म नेब जड़े कुकुर है कि जन्म नेब यही प्रकार करू करू से मुकुलिबो केमिति एठार कौनसी उपाय ही नाही। जदि मनीष है कि से बुद्धि ता पाखरे नाही ज्ञान ता पाखरे नाही से बारंबार पाप करी चली तेबे कुकुर जन्म हेले से कि प्रकार भल काम करि पारिबो घुसुरी जन्म हेले से कि प्रकार भल चिंता करि पारिबो से तो सदा बेले
କିଚଡ଼ ଜାଗାରେ ଖରାପ ଗନ୍ଧ ଜାଗାରେ ସେ ରହିବ, ତାର ବିଚାର ଥିଙ୍କିଂ ସେତିକିରେ ଲିମିଟ୍। କୁକୁର ହେଇକି ଯଦି ଜନ୍ମ ନେବ, ସିଏ ମାଂସ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବ, ସେ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ଆହୁରି ପାପ କରିବ। ତାହାଠାରୁ ମୁକୁଳିବ କେମିତି? ଏହାର କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ମଣିଷ ହେଇକି ଯଦି ତାର ଭଲ ବିଚାର ନାହିଁ, ସେ ପାପ କଲା। ପଶୁ କୁକୁର ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକି ଯଦି ଜନ୍ମ ନେବ, ତାର କ'ଣ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଠିକ୍ ରହିବ? ସେ ପଶୁ ଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରିବ, ମଣିଷ ଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାପ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ପଶୁ ତୋଲ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ ପଶୁ ବିରାଡ଼ି ଏ ଯା ତାହା ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବେ, ତାପରେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳିବେ କେମିତି? ମୁକୁଳିବାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ହେଇକି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ପାପ କଲେ, ପଶୁ ହେଇକି କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର ଭଲ କାମ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆହୁରି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ? ମଣିଷ ହେଇକି ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି, ପଶୁ ହେଲା ପରେ ମୁକୁଳିବେ କେମିତି ସେମାନେ? ପଶୁ ହେଇକି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ କି? କଦାପି ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସାରେ ମଣିଷର DNA ଅଲଗା, ତାପରେ ପଶୁମାନଙ୍କର DNA ଅଲଗା। ପଶୁମାନଙ୍କର DNA ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କର DNA ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମଣିଷ ପଶୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ପଶୁ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଲଜିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ବାବାମାନେ କିଛି କିଛି ମଝିରେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ମାରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳାମି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ସତ୍ୟ ବିଷୟ କହିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ କେବେ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରିବେ ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରକାରେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ରହିଅଛି, ତାପରେ ବିଚାର ରହିଅଛି। ଆପଣ କି ପ୍ରକାରେ ଏହି ଜଗତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ଆମେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ସଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଥରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାପରେ ମରିଲା ପରେ ତାର ବିଚାର କରାଯାଏ ତାର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଦୁଇଟି ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କଲେ, ସେ ଛୋଟ ପାପ ହେଉ କି ବଡ଼ ପାପ ହେଉ, ଯଦି ସେଠାରୁ ସେ ମନ ଫେରାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ନର୍କକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମନ ଫେରାଇଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ ଯିବେ, ନର୍କ କିଏ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଦେଖିବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 27 ଏବଂ 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଅଛି, ତାପରେ ବିଚାର। ଆପଣ ଏହା ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘୁଷୁରୀ କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବି ବୋଲି। ଥରେ ବିଚାର ଅଛି। ମରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଧୂଳିସାତ୍ ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ତାପରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଏ। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିବେ କେମିତି? ଏହି ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି,
से हेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे 2000 वर्ष पूर्वे यही जगत को आसिले आम पाई निज जीवन को देले निजर पवित्र रक्त बहाइले जेकोसी व्यक्ति निजर पाप अपराध को मानि प्रभु को निकट में स्वीकार करिबो जीशु को कहब जे प्रभु मोर पाप समस्त विषय को तुम्हें क्षमा कर तेबे से प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहाको क्षमा देवे एक नूतन जीवन देवे जहाँ बाइबल कह जाए पुनर्जन्म पुनर्जन्म जड़े व्यक्ति आत्मा रे हुए शरीर रे नुहे घुसुरी फुसुरी कि नुहे आत्मा रे हुए मन रे हुए कि प्रकार से आगे अनेक खराब विचार रे मद पिउथिला निशा द्रव्य सेवन करुला अनेक विषय पापरे थिला से वर्तमान से समस्त विषय छाड़ी बाइबल शिक्षा परमेश्वर कहते आमे तुमको पवित्र हेबा निमंते आह्वान करू पवित्र मन विचार धारणा रखिबा एवं सत्य परमेश्वर को चिन्हिबा परे परमेश्वर आमानक जीवन रे एक नूतन मन नूतन जीवन दियंती ताहाको कहा जाए पुनर्जन्म तेणु वाक्य लिखा जाए जदि कहीं पुनर्जन्म हुए नहीं से परमेश्वर को राज्य देखि पारे नहीं पुनर्जन्म अर्थ है एक नूतन जीवन एक नूतन मन पुनर्बार जन्म हेबा नुहे ताहा मनरे आत्मारे प्राणरे जन्म नेबा एक पवित्र जीवन ख्रीष्टंक ठारे हेबा दरकार जहाकू कहा जाए नूतन सृष्टि बाइबल यह कहे जे कहीं ख्रीष्टंक ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि हे अछि आपण अंध हुअंतु कि आपण गरीब घरे जन्म नियंतु कि आपण कौनसी स्थान रे जन्म नियंतु आपण को परमेश्वर सृष्टि करि अछंती आपण को परमेश्वर प्रेम करि अछंती आपण पापी बोली गरीब घरे जन्म नहीं नाहंती आपण अंध होइछंती यह अर्थ आपण पाप करथिले बोली ए प्रकार नुहे परमेश्वर आपण को सृष्टि करि अछंती आपण को परमेश्वर प्रेम करंती तेणु सही परमेश्वर को जानतु आ स्वर्ग राज्यर भागीदार होंतु तेबे এই वीडियो को मु एथिक समाप्त करे ए वीडियो को शेयर करिवे तो पुणी देखाइबा आगामी वीडियो रे आपण समस्त को प्रेज लो।